নমস্কার, নিউজ ভ্যানগার্ডের পর্দায় প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি। এই মুহূর্তে আপনাদের সাথে আমি রয়েছি অঙ্কিতা। চোখ রাখছি এই মুহূর্তের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের দিকে। আজ 10 নম্বর ব্যাটালিয়নের উদ্যোগে প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিনের এই প্রশিক্ষণ শিবিরে আগরতলা শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসে এনসিসি 13 নম্বর ত্রিপুরা ব্যাটালিয়ন নিজ উদ্যোগে এদিনের এই কর্মসূচিটি 10 দিন ব্যাপী চলে। 13 নম্বর ত্রিপুরা ব্যাটালিয়নের এনসিসি বার্ষিক প্রশিক্ষণ এবং সার্ভিস শুটিং কার্যক্রমের মাধ্যমে সিএটিসি 33-এর সূচনা হয়। ক্যাম্প কমান্ড্যান্ট কর্নেল নবপ্রীত সিং বাধের সুদক্ষ নেতৃত্বে 13 ত্রিপুরা ব্যাটালিয়ন এনসিসি 10 দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবিরটির আয়োজন করেন। ভগৎ সিং যুব আবাসে এই ক্যাম্পের সূচনা হয়। কি উঠে আসছে বিস্তারিত শোনাবো। असम और त्रिपुरा रीजन के उनको बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग से अवगत कराना और उसके बाद में बेसिक मिलिट्री स्किल्स के अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, नेशनल डिजास्टर रिलीफ यानी कि जो आपदाएं आती हैं उसके विरुद्ध उनका कैसे सामना करना उसकी ट्रेनिंग देना, फर्स्ट एड, मेडिकल, हेल्थ हाइजीन, वेपन ट्रेनिंग और ड्रिल इत्यादि से अवगत कराना है। जैसा कि आप लोगों को पता है, एनसीसी का बहुत बड़ा योगदान है नेशन बिल्डिंग के अंदर। तो इस राष्ट्र को बिल्ड करने में नेशनल कैडेट कोर का बहुत ही बड़ा हाथ है और बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। हम उसके अंदर एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं कि हम लगभग अराउंड 400 to 500 कैडेट्स को हम अच्छे से ट्रेन करें ताकि वो आगे जाकर के अपनी जिंदगी में नेशन में बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकें, उनके करियर अच्छे बन सकें, प्लस जब जरूरत पड़े तो देश की भी मदद कर सकें। कितने कैडेट पार्टिसिपेट किया है? আপনারা শুনলেন, অর্থাৎ দেশের সেবায় যেন তারা এগিয়ে যেতে পারে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। অন্যদিকে আগামীতে তাদের ভবিষ্যৎ করার ক্ষেত্রেও এই প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই তারা জানাচ্ছেন। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।